بتایبەتی قارەمانەتێکی زۆریان کردووە هەموو مرۆڤەتی قەرزاری خەڵکی کوردستانە کوردستانی ڕاوە säässä 3 tuntia. Luonnollisesti sitten osana tätä rauhanturvaoperaatiota jonkin verran voimme paikallisesti vaikuttaa, mutta ensisijassa vaikuttamiskanavamme on yhteinen EU:n kanta. Ja uskon, että 28 eurooppalaisen maan kannalla pitäisi olla vaikutusta kaikki osapuoliin. Ja vetoomus luonnollisesti Euroopasta on hyvin selvä, että ratkaisujen pitää olla rauhanomaisia. Alas, Amadin hallitus! Alas, Amadin hallitus! عم بخلهم كلياتنا 6 ساعات بالسيارة راتم بالضبط أوي بالنهاية بريم دايكو خسكا كان يمكتين دس عصي تيرورس هواداني حماية ما مكان هواداني بما بارزن كردستان هەموو مرۆڤەتی از هیوی حمیمه 8 من 17 ساله از هانوفر دجیم بله از اروپا دجیم لی از ندوری ولاتی خما از ایرو در کتم البجار هانوفر شبوگ ام دوزا خوب جیبینن ام کردستان خود شکن ام دنگ خوب بگینن ملت خو ام ندوری وانا ام جیبورن رحی ما برحی وری و بجی کردستان از عدنان خلیل شیخ و ماش سوری ماش کردستان سوری ماز لهانوفر ما قالك سلاف و حرماتش پشمرگی قهرمان را تجاری و نترسن عالم حمه و طالب حواله و والله تلا بالله والناش كهن حتى Меня зовут Хавалуй Шабланович, я родился в Республике Тува, центр Азии. Я сюда пришел мастер-класс на горловом пением и инструментом своим. Вот этот инструмент называется чанзы, этот как балалайка, ну чуть-чуть другой. Этот инструмент горловое пение, которое поют, его солирует. Солист. Когда солист поет, его аккомпанирует. Катя, подожди, Катя, секунду. Гульнур Зиннатова, Республика Башкортостан. Мы с делегацией более 300 человек представляем нашу республику Башкортостан. Наш стенд называется «Медовый край». Мы знакомим всех участников фестиваля с нашими традициями и обычаями нашего башкирского народа. А самое интересное, это мы угощаем нашим башкирским знаменитым медом, а также визитной карточкой башкирской кухни баурсак.